हेलो एवरीवन आज मैं नतुन भिडिओ दिबले गई आसो एकदम मोर भिडिओ आज बहुत धुनिया माने आपनालोके केवल ग्रीन ग्रीन ग्रीने देखि पाबो साउकसुन चारियोफाले ग्रीन आरो মই मानुजनिও ग्रीन आरो मोर भिडिओ जी हकल नतुन के चाइ आसे तेओलोके प्लीज सब्सक्राइब करि दिबो आरो जी हकल पुराना ভিউয়াर्स হয় सब्सक्राइब আগতেই কৰি থোৱা আছে तेओलोके एन्जॉय करक आरो এতিয়া মই কোলে গৈ আছো চাই যাওক বলক गाइस आज या गस पुली रुबले धरिसु एतु सरकार फाলৰ পৰা মানে रुबले কৈছে এতিয়া रूम তাৰ পিছত ৰুৱাৰ আগতে মই কেখাৰমান কথা ক'ব বিচাৰিছো মানে কি গছ পুলিটো ৰুব দিছে কিন্তু মোৰ ঘৰতে ইমান এগাল গছ আছে চাৰিওফালে গুটে গছে ৰুই থৈ দিছো কিন্তু মই দেখুৱাব বিচাৰিছো যে মোৰ ঘৰত কিমান গছ আছে চাওক এইবিলাক চাওকচোন এইবিলাক গুটে ঘৰত মই গছ পুলি ৰুই থৈ দিছো मोर हाजबेंड और मैं दुईटाई मिली सकलो गस पुली रुई चारियोफाले गस लैसो ए बाँहबारी एखिनि बाँह एटू आमार मोर शहुर देउताई रुआ आजिलके आछे आरो एफालेओ बाँहबारी आछे एफालेओ एकदम काठनी बारी एटा बृहत डांगर काठनी बारी एखन आछे एफाले चाइ जाओ एफाले चाओ एखिनि गुटे काठनी बारी किमान डांगरके रुआ आछे आमार आरो एफालेओ आछे इमान गस रुइसु आमी घरत এইবিলাক এটা মানে আমি হাসি ৰাখিছো আৰু এইবিলাক গছ কেতিয়াও আমি নেকাটো কাৰণ আমাৰ থকা মেলা জায়গা বহুত আছে ঠাই বহুত আছে আমি ইয়াতে ঘৰটো আছে যেতিয়া আৰু এফালে গুটে কাঠনি বাৰী এনে ধৰণৰ ইমান গছ পুলি ৰুই থৈছো তাৰ উপৰি এইটো ৰুব দিছে এইটো আমি সন্মান সহকাৰে ৰুব বিচাৰিছো আজি এইটো গছ পুলিটো বগা চন্দন বুলি কয় एटु बगा चंदन एजुपाओ मोर गस आछे आरो हिफालेले जोआ हले मैं देखाब पारिलो हेतेन किन्तु एतिया माने अकमान आतर हुआ बारे मैं देखाब पारा ना एटा बारिखा सीजन जे बहुत जंगल होइसे हेबाबे देखाब पारा ना भितरत आरो आछे एनेका बगा चंदन केबा माने जुपाओ आछे आरो एया गुटे गस पुली आछे ताके मैं देखाब ललो जे मैं इमान गस पुली रुई थৈ दिसु इमान गस पुली रुई थৈ दिसु हिसाबत मैं रुबई नालागे हेइबाबे मैं जनाब बिचारिलो आरो एतिया एतु गस रुम आको देखुवाम बारो बर्तमान एतिया नुरु गुधली टाइमत रुम ताके कय मोर मन्तव्य सामरिलो धन्यवाद।